Today is Monday, February 19th, and this is the passage from Matthew 25, which you hear in verse 40, Jesus say, "What you did to the least of my brothers, you did to me." It's where Jesus says, at the end of time, it will be like the king separating the sheep from the goats. And those who fed the hungry, gave drink to the thirsty, visited the sick and imprisoned and welcomed strangers will be welcomed in the kingdom of God. I once went to Valhalla prison, and Cardinal Dolan was offering Mass there for the inmates. And in his homily, he says, "Gentlemen, you know I'm here. I have to be here. I have to be here." Because Jesus says, when I get judged, I'm supposed to be the one who's done these things. And if not, it's not going to be a good judgment for me. And that made a strong impression on me. If we really want to follow Jesus, we have to live that gospel and take care of our poor. I learned later that on one of his visits to the jail, the same Cardinal Dolan went to Valhalla Hospital, Westchester Medical Center, and he visited a guy who's come to our church, and his father comes to our church often, a guy named TJ Finan, who's a young man who was in an almost fatal car accident. And he visited him not just once, but he visited him twice in the hospital on 2 different occasions, and he periodically will call his father to check up on him. Now that's somebody truly living this gospel of caring for the poor. We need to put that example into practice if we want to hear those words at the end of time. "Come, my good and faithful servant, enter the kingdom prepared for you from the foundation of the world." Hoy en día vamos a escuchar de Jesús: "Lo que hace por los más pobres de los pobres, se hace por mí." Y hay una obligación que tenemos si queremos seguir Cristo para amar a los pobres, para dar comida y bebida a los con hambre y sed, para visitar a los enfermos, los encarcelados, para dar un bienvenido, acogimiento a los extranjeros. Una vez yo fui al cárcel en Valhalla y Cardinal Dolan también se celebró la misa ahí. En su homilía, él ha dicho los encarcelados: yo estoy aquí porque yo tengo que hacer aquí, porque Jesús nos enseñó que tenemos que visitar a las personas encarceladas si queremos entrar al cielo. En esta me impactó muy fuerte, porque también tenemos que poner este ejemplo en práctica. Pero lo mismo Cardinal Dolan, también fui al hospital de Valhalla a visitar a un joven que viene a nuestra iglesia de vez en cuando, y su papá viene siempre a nuestra iglesia. Se llama TJ. En este joven casi murió en un accidente. Y el Cardinal fue a visitarlo no una vez, sino 2 veces. Y también él llama a su papá de vez en cuando a chequear y a ver cómo está su hijo. Ese es un gran ejemplo de una persona que es realmente viviendo el Evangelio. Hermanos, tenemos que poner este Evangelio en práctica. Tenemos que amar y cuidar a los pobres entre nuestra ciudad, entre nuestra parroquia. Que el Señor les bendiga.